Hi everyone, how are you doing? This is Christine. I just came back from work. um, and I just thought I would do a video about one of the questions I get asked a lot. Um, one of the question I get asked a lot is after for living so many years in Japan, you must really like Japan. What do you like about Japan? And I was thinking about this question, and there's so many things I love about Japan. I was actually thinking about doing a top 10 things, but I can't think about just 10 things, it just exceeds it. Examples could be the people, it could be the seasons, the contrast between modern and traditional culture, or like the video games, movies like Ghibli, or the language, or how cute it is, the service, so many things I love about Japan. But one of the very first thing I really love about Japan, and it's never gonna change, is the food. So I really, really love Japanese food, and so when people think about Japanese food, if you don't really know much about Japan, I guess you would think about sushi. That's probably the first thing you would think about. And I love sushi, sashimi, and it's crazy because in Japan, even the really cheap one are actually super fresh and really good. Um, that tells a lot about Japanese culture. But, anyways, and if you come from like um, anywhere else, I think usually sushi is pretty expensive, and to tell the truth, really not good, especially if you've been to Japan and you know how good sushi can be. Anyways, sushi, another good example is ramen. So, especially for all the people who watch a lot of animes, you probably know about ramen, like Naruto, or pretty much all the um, animes anyway. Um, Ramen is really good. It's really, really hot, really hot, and we eat it so fast, making noises. And that's something that's like kind of stopped me from going to ramen shop because I'm a slow eater, and I don't really eat hot food, so I have to. Anyways, so I felt pretty um, like bad because in their culture it's kind of like polite to make noises and to eat fast, and I am not eating fast and I can't make noise anyway. That, and then another good example is onigiri. So it's, for those who don't know, it's the rice balls. So it can have different shapes, but usually it's like triangle, and it can have like some seaweeds on it. Those who watch Pokemon, it had beers on Pokemon. That's one of my reference. Um, Onigiri has been with the rice, omelette with some rice inside, amazing. Even the tofu and the miso soup. So depending on the people, people don't really like tofu. I actually learned there to eat it with just soy sauce and like onions and like ginger on it. That's how much I love it. One thing though that's really hard, it's natto. So if you don't know what it is, feel free to look at videos or like Google it. Natto is a really strong smell and strong flavors. But I've learned to eat it with like a special like yellow um, egg and soy sauce. Anyway, that, and then if you know, also there's takoyaki, which is some small balls with some taco, which is octopus inside. Um, it's actually really good, really really good. People will feel, whoa, wait, they eat octopus, like ooh, but it's actually really good inside. We also eat octopus alive, but anyway. Um, for those who know the noodles, there's udon and soba. My favorite is udon, but they're both really good and they're amazing. For those who know, there's also okonomiyaki. It's definitely one of my favorite as well. It's really fun to make and it's very good. There's different flavors you can do with anything. You can do vegetarian, you can do with meat, you can do with seafood. Really good, and it's really fun to make it all together and learn to do it. There's also yakisoba, really good as well. Shabu shabu, I really love it. It's really healthy food. What else? Kare, so the curry. I personally like Japanese curry because it's sweet and not spicy, which is perfect for me because I don't eat spicy food. There's nikuman, really good. The yakitori, so there are sticks, like grilled sticks. It could be chicken, could be beef, anything. Teppanyaki, so the meat in Japan is really, really good.
for those who knows about meat, is definitely one of the top 5 countries for meat. Very good, very fatty though. So if you like red meat, you can find some, but most of it would be pretty fatty. Um, Sukiyaki as well, meat again, but very very sweet. And I personally really like it with veggies and stuff. Nikujaga, the meat again, and tamagoyaki. So just the omelette is really sweet and very good. Gyoza is not really Japanese, but everyone eats it a lot there and it's really good. Donburi, so all the donburi, I'm a big fan of it. So oyakodon, gyudon, katsudon, even unagi-don. So for those who don't know, unagi is sea eel, and we eat it a lot. I didn't really want to try it, and I didn't really like the idea and even like the taste at some point, but it's actually good, and depending on the way they cook it is really really good. This and what else? I really also love the sweets. So the wagashi, the matcha, so the Japanese green tea sweets, or what else? Dango, like all the sweet in Japan I just love. I love sweet in the sense like the meat and stuff, the sweet stuff. But I'm not a big fan of very very sweet desserts. And then I also like the Japanese cheesecake as well. Amazing. Another food that's not really well known is the kaiseki course. So it's a long course which can include up to 20 small dishes. So it can be really disturbing for like Western cultures because we're used to having like entry and then a big meal with like rice and the food together and then the dessert at the end. Um, Kaiseki is literally you will like be brought like maybe 12 small dishes, really really small, and they keep coming and keep coming and keep coming, and you might feel like it's not filling or anything, but at the end you're actually pretty filled because you actually take the time to enjoy each dish, and there's cold, there's hot dishes. And what I really love about kaiseki is really like for me the best definition of Japanese culture in the food, like in the gastronomy, because it shows like the culture, how you eat everything, like hot food when it's hot and like cold food when it's cold, and it's beautifully like presented, and it's just amazing. Very different though. Like not everyone will like it, but it's very good. So one of the things I really love about Japanese culture in like regarding the food and the gastronomy is how it's seasonal, how it's always fresh and the quality is amazing, and it's always well presented and it's healthy. And most of the food is like salty, sweet, or um, you will find spicy, but they don't really eat spicy, and that's all the kind of thing I really love. So it's even if you ask me what's your favorite Japanese dish, I'll probably not be able to answer you because I just love everything about it. But anyways, yeah, so that's all about the Japanese food. That's definitely on my top 10, 5 of my favorite things about Japan. Bonjour tout le monde. Euh, donc, c'est moi encore, Christine. Donc, comme je disais en anglais, je viens toujours d'entrer du boulot et j'ai décidé de faire une autre vidéo sur une question qu'on me pose souvent quand je parle de mon expérience au Japon et du fait que j'ai vécu tant d'années au Japon. La plupart des gens se demandent tu dois vraiment aimer le Japon. Qu'est-ce que tu aimes autant dans la culture japonaise et sur le Japon? Donc je pensais faire une liste des 10 choses que j'aime le plus sur le Japon, sauf qu'il y a tellement de choses à dire que ben ça ne rentrait pas dans les top 10 et du coup j'ai décidé de parler de plusieurs choses et des exemples seraient les Japonais sont les Japonais, il y a tellement de choses à dire sur eux, les saisons, la différence entre tout ce qui est moderne et traditionnel, le service, l'organisation, les animés, les films, la langue, à quel point c'est mignon. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur le Japon. Mais une des raisons principales du fait que j'adore le Japon, c'est la nourriture. Donc, il y a beaucoup, enfin, quand on parle de nourriture japonaise, la plupart des gens vont penser premièrement au sushi et au sashimi. Et j'adore le sushi, j'adore les sushis. Surtout le fait qu'ils sont au Japon, ils sont excellents. Même les sushis pas chers,
sont vraiment très bons et de très bonne de très bonne qualité. Et à peu près tout le monde, tous ceux qui vivent en dehors du Japon, on peut dire, enfin, pas tout le monde, mais la plupart des gens, on peut dire que les sushis sont très chers. Et en général, ils sont pas si bons que ça. Ou en tout cas, en Nouvelle-Calédonie, ils sont pas terribles du tout. Et très chers. Au Japon, excellent. Vraiment, rien à dire. C'est définitivement un de mes plats préférés. Alors, pour ceux qui regardent beaucoup d'animés, de mangas, vous devez connaître les ramen. Donc, surtout ceux qui regardent Naruto et tout ça, enfin, dans la plupart des animés. Euh, c'est vraiment très bon. Un petit détail, c'est qu'au Japon, ils sont vraiment très chauds et ils font du bruit quand ils les mangent. Donc, c'est deux des raisons principales yeah, pour lesquelles je n'allais pas manger beaucoup de ramen dehors. Enfin, dehors, dans des restaurants. Parce que je mange pas beaucoup de nourriture chaude. Donc et je suis une personne qui mange très très lentement. Et du coup, c'est pas très bien vu dans la culture japonaise que pour eux, c'est plus. Enfin, ce n'est pas très poli de ne pas faire de bruit et de le manger très lentement pour y manger la nourriture chaude quand c'est chaud. Et du coup, ça me mettait un peu mal à l'aise d'aller dans un restaurant de ramen pour ces raisons-là. Mais excellent. Pour ceux qui connaissent aussi, il y a des onigiri. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des boules de riz. Euh, Plusieurs formes, mais c'est plus connu sous la forme de triangle. Avec, ça peut être avec que du sel, ça peut être avec pas mal de choses à l'intérieur. En général, il y a aussi des algues autour. Ça paraît bizarre quand tu le dis comme ça, mais pour ceux qui regardent Pokémon, ça apparaît dedans aussi. Mes références, yeah. Euh, donc, onigiri, il y a omurice, qui est des omelettes avec du riz à l'intérieur. Personnellement, j'adore. Euh, Tofu et la soupe miso, ça dépend des gens, il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment. Mais j'ai appris à aimer le tofu normal et frais avec juste de la sauce soyu et des oignons verts et du gingembre. Ça, à tel point que je suis devenue japonaise. Euh, un détail, le natto. Donc je sais pas si la plupart des gens ne le connaissent pas, mais le natto c'est quelque chose de très particulier au Japon et ils en mangent tous les jours, même au petit déjeuner. Si vous voulez vous amuser à le chercher sur internet, des vidéos quoi que ce soit, c'est quelque chose qui sent très fort, pour être poli, et qui a aussi un goût très particulier. La plupart des étrangers, des non-japonais n'aiment pas le natto. J'ai appris à l'aimer. Très vite fait. Je peux en manger avec une certaine sauce que j'aime bien, avec du jaune d'œuf et de la sauce soyu ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas le genre de plat que je mangerai tous les jours non plus. Enfin, pour ceux qui connaissent, il y a aussi le takoyaki. Donc, c'est des boules frites avec du poulpe à l'intérieur. Donc, la plupart des gens, quand tu dis qu'il y a du poulpe à l'intérieur, ils n'osent pas en manger. Mais en fait, c'est vraiment très bon. Et bon, entre parenthèses, ils mangent aussi le poulpe cru. Mais bon, takoyaki, c'est vraiment très bon. C'est très chaud aussi à l'intérieur, faites attention. Euh, Parlant de nouilles, il y a les udon et le soba. Ma préférence, ça reste le udon, mais ils sont tous les deux très bons. Des sauces différentes. Le okonomiyaki, pour ceux qui connaissent aussi, ceux qui ne connaissent pas, c'est très très bon et c'est très amusant à faire aussi. Si vous le faites vous-même, entre amis et tout. Donc c'est très bon et c'est aussi un plat social où on va tous et on le fait ensemble, on le cuisine euh, tous ensemble autour d'une petite table avec une table chauffée et tout. Euh, un de mes préférés. Le yakisoba, il y a aussi le shabu shabu qui est très sain comme plat. Donc c'est, si vous voulez le chercher, cherchez-le. Mais le shabu shabu, c'est vraiment très bon. Très très bon en hiver. Le curry japonais. Donc moi je suis très fan parce que je ne mange pas tout ce qui est épicé. Et le curry japonais est en général sucré, ou du moins pas épicé. Vous pouvez en trouver, mais en général ils sont pas piquants, on va dire. Donc parfait pour moi. Après il y a les nikuman, le yakitori qui sont les brochettes. Euh, le yakitori c'est de poulet, mais il y a aussi de la viande, yakiton. Teppanyaki, donc la viande japonaise, elle est vraiment très très bonne. C'est probablement le top 5 mondial niveau viande. Vraiment très bonne qualité, très en français je crois qu'on dirait grasse. Donc pour ceux qui aiment bien la viande
sans gras. Ce n'est peut-être pas l'idéal, vous pouvez en trouver, mais la viande grasse, elle est vraiment très très bonne au Japon. Euh, le sukiyaki, encore de la viande mais très sucrée, avec des légumes et tout. Moi, je suis fan aussi. Nikujaga, de la viande encore. Tamagoyaki, des omelettes japonaises sucrées, merveilleuses. Gyoza, qui ne sont pas vraiment japonaises, mais qu'on mange beaucoup au Japon. Très bonne aussi. Tout ce qui est donburi, donc oyakodon, avec poulet et des œufs. Gyudon, de la viande. Katsudon, de la viande frite. Unagidon, donc pour ceux qui ne connaissent pas, unagi, c'est les anguilles ou murène, anguille. Donc ça paraît un peu bizarre et c'est vrai que moi-même j'ai eu beaucoup de mal à commencer, enfin à le goûter. Euh, Rien que l'idée, l'image que j'avais en tête des anguilles et tout, ça me donnait pas du tout envie de goûter. Mais en fait c'est vraiment très très bon, surtout la façon, ça dépend de la façon dont ils le font cuire. Mais vraiment très bon. Tout ce qui est dessert japonais, je suis très fan aussi. Donc tous les wagashi, tous les haricots rouges sucrés aussi, le thé vert japonais, le matcha, tous les desserts comprenant le matcha, les dango, j'en passe. Tout ce qui est dessert japonais, le cheesecake aussi. En général, ils ne sont pas si sucrés que ça, ce que moi j'aime bien, et vraiment très très bon. Euh, et un autre plat aussi que j'aime vraiment beaucoup, c'est le kaiseki. Et donc, il n'y en a pas beaucoup qui le connaissent, mais le kaiseki consiste en un menu de à peu près, ça peut aller, il peut y en avoir beaucoup plus, mais à peu près 12, on va dire 10-12 petits plats différents. Et donc, ça peut être un peu, euh, comment dire, choquant ou euh, perturbant pour les les gens, enfin, la culture de l'Ouest, on va dire. Parce qu'on a l'habitude d'avoir une entrée, une soupe, un plat principal avec du riz, de la viande ou quoi que ce soit, un plat principal et un dessert. Le kaiseki, composé de petits plats, donc vraiment de tout petits plats, est très différent. Ça peut être de la soupe, ça peut être une petite entrée, ça peut être des petits légumes, ça peut être la viande, elle vient tout seul et après le riz à la fin et le dessert à la fin. Donc ça peut être très perturbant et on peut penser que ça ne va pas nous caler, ça va pas nous remplir, mais au final, vous allez voir que vous allez avoir du mal à finir le menu complet. C'est vraiment très particulier et pour moi ça représente très bien la culture japonaise parce que vous voyez tous les tout petits plats et ils sont tous très particuliers, ils sont tous très bien présentés, ils ont des goûts particuliers, des goûts vraiment bien pensés, ils veulent vraiment euh, porter l'attention sur l'ingrédient lui-même. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup au Japon. Euh, en général, ce que j'aime vraiment bien avec la cuisine japonaise, c'est à quel point elle est vraiment basée sur les saisons, donc c'est vraiment très saisonnier, toujours frais, toujours bien présenté. La qualité, il n'y a rien à dire. En général, la qualité elle est vraiment bonne. Elle est très saine aussi. La cuisine japonaise est très saine. Et bon, particulièrement pour moi, j'aime bien parce qu'elle est en général sucrée, salée, et elle n'est pas épicée, ou elle peut être amère, mais d'une très bonne façon. Donc, pour moi, c'est parfait. C'est vraiment une de mes cuisines préférées jusqu'à maintenant, et c'est vrai que ça me manque aussi. Donc, une des choses que j'aime vraiment beaucoup au sujet du Japon, et que j'ai vraiment apprécié pendant les 5 ans où j'étais au Japon. Hola amigos, ¿cómo están? Soy yo otra vez, estoy volviendo de trabajo y decidí hacer una video sobre una pregunta que me hacen muchísimo cuando cuando escuchan que viví en Japón 5 años y medio. ¿Por qué viví tantos años en Japón? Em, Siempre me preguntan qué te gusta de Japón. Y la verdad que pensé hacer una video sobre los top 10, top 10 cosas que me gustan más sobre Japón. Pero cuando empecé a escribir la lista,
me di cuenta de que había más cosas, mucho más cosas que decir. Am, por ejemplo, la gente, las temporadas, el servicio, el contraste sobre la cultura moderna y tradicionista, tradicional, el idioma, eh, los animes, las películas, bueno, muchas cosas. Pero entre todas, hay una cosa que me encanta sobre Japón, es la comida. Jeje. Em, la comida. Uf, me encanta todo. Pero cuando hablamos de la comida japonesa, la primera cosa en, en la que piensa la gente es sushi y sashimi. Y a mí me encanta el sushi, eh, especialmente porque en Japón aún el sushi como un restaurante barato, el sushi es delicioso, eh, re bueno y bueno, por los que no son de Japón, eh, como pueden saber o como saben, saben que el sushi puede ser muy caro y no tan bueno a veces, depende del restaurante. Pero en general es carísimo, especialmente en Nueva Caledonia es carísimo y no está tan bueno, especialmente ahora que conozco el sushi de Japón. En fin, me encanta el sushi, por los que miran muchísimos animes y manga y todo eso, conocen el ramen, los noodles japonés, especialmente como en Naruto, estos mangas. En fin, el ramen es buenísimo, pero la cosa en Japón es que es muy caliente y los japoneses comen y em, muy rápido y son dos cosas que yo no puedo hacer. Yo como muy lentamente y no como caliente, no como caliente. Así que me daba como un poquito de como no sé cómo se dice, pero no quería ir a un restaurante de ramen porque no está de buena educación en Japón, como comer lentamente y sin hacer ruidos también. Y eso no puedo hacer, en fin. Otra cosa que me encanta son los onigiris. Eh, para los que no saben qué es un onigiri, es un bol de raíz. Sí, en fin. Y puede ser con muchas formas, pero en general es como así, triangular. No sé si se dice así, en fin. Y hay como seaweed. No sé tampoco la palabra, en fin. Para los que miren como Pokémon, aparecen en Pokémon. Mis referencias. En fin, hay también el omurice, que es como tamagos con... ¿cuál es esa palabra? Rice adentro. No me acuerdo. En fin, con rice adentro. Hay también el tofu y la sopa miso. Y no hay muchos extranjeros que a quien les gusta la sopa miso y tampoco em, el tofu. Yo aprendí a comer el tofu y me gustar también el tofu con solamente como soy sauce y me olvidé la palabra onions y jengibre también, muy japonesa, pero bueno, me gusta también. Una cosa es el natto, si no conocen el natto pueden buscarlo en Google otras o en videos, cosas así, pero es muy japonés y lo comen muchísimo y tiene un olor muy especial, muy fuerte y un gusto también muy especial. Pero eso, em, como tomé mi tiempo, pero aprendí a comerlo también con una
salsa especial. Am, para los que conocen el takoyaki también, que es un bowl frito con pulpulu. Eh, ¿Cómo se dice? Con... no se come eso en Argentina, no conozco la palabra. Octopus adentro. Cuando la gente escucha como octopus, se dicen, oh no, ¿qué es eso? Pero la verdad es bueno el takoyaki. Y es verdad también que lo comen el octopus así, como sin cocinarlo. En fin, el takoyaki está muy bueno. También hay los udon y soba, que son noodles. Buenísimo también. A mí me encanta más el udon. Hay el okonomiyaki. A mí me encanta el okonomiyaki, es como uno de mis favoritos. Es muy bueno y también es muy divertido de hacerlo con amigos, porque lo cocinamos nosotros. Es muy divertido, es muy bueno también. Eh, el yakisoba, el shabu shabu, que es muy sano y muy bueno en invierno. El curry japonés a mí me encanta porque no está picante, no como picante y está, eh, 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 ¿cómo se dice? Y está dulce, sí, dulce. Eh, en fin, a mí me gusta el curry japonés. También es el nikuman, yakitori. El yakitori son los sticks de eh, chicken. Ay, mi vocabulario de cocina japonesa en español es terrible. Perdón, en fin. También hay el teppanyaki, que es la carne japonesa. Y la carne japonesa es muy, muy, muy buena. Bueno, para los amigos de Argentina sé que la carne en Argentina es deliciosa también, pero en fin. La carne japonesa es muy buena también. Es el top 5 del mundo y hay más grasa adentro, así que es diferente de la carne en Argentina, pero para los franceses, para mí, está muy, muy, muy bueno. Hay el sukiyaki también, que es con la carne, pero que es más dulce, con eh, una manera diferente. Nikujaga, niku también. Tamagoyaki, que son eh, huevos dulces, muy muy buenos en omelette. Gyoza, que no es japonés, pero que se come mucho en Japón. Todos los donburi, que son oyakodon, gyudon, katsudon y unagi-don. Para los que no conocen unagi es el... mis amigos tienen que hablar más conmigo en español porque no sé las palabras. Sea eel. Y es muy, muy como, para mí, como tomé mucho tiempo para empezar a comerlo porque no me gusta la imagen, no me, no me gusta nada sobre la idea de comer un sea eel. Am, pero aprendí a comerlo y al final me gusta. Y depende de la manera de cocinarlo, pero a mí me gusta también el unagidon. Y después hay todos los dulces japoneses que a mí me encantan. Em, Wagashi, los beans dulces también, el té japonés eh, verde, el té verde, matcha, dango y cheesecake. Bueno, hay muchas cosas eh, dulces en Japón que me encanta, especialmente porque no me gusta tan dulce. Y por ejemplo, en Argentina sé que se come muy, muy, muy dulce y a mí no me gusta eso, perdón. Así que los dulces en Japón me encantan. Y una otra cosa que me encanta en la comida japonesa es el kaiseki. Kaiseki es muy japonés. Es un menú de 12, 12 o más platos muy chiquitos, muy, muy chiquitos. Y puede ser muy como confundido
para los western, latinos, francés, ingleses, los no asiáticos. Em, Porque estamos como más acostumbrados a como comer como una entrada y eh, algo como la carne o algo principal y después el desierto. Eso es una palabra japonesa. En fin, el dulce, el postre. Pero en el kaiseki es como de verdad como 12 o más platos muy chiquitos y como la carne viene solito y después viene el rice, me olvidé la palabra, el rice, como vienen muchas cosas como muy chiquitas y muy muy japonés. Y para mí como eso describe muchísimo em, la cultura japonesa porque cada plato es muy original, particular, es muy lindo y tiene un gusto muy especial y usan como quieren usar y como comer em, el ingrediente como es. En fin, es muy particular y para mí como es muy lindo y está muy bueno. En fin, lo que me gusta sobre la comida japonesa en general es que siempre es de temporada, es fresca, sana, la calidad es impresionante y sí, y eso es más personal, pero que en general es como dulce o salada. Yeah. Y no está picante, y a mí no me gusta picante, así que a mí me gusta muchísimo la comida japonesa. Y es muy complicado para mí elegir un, una comida especial como favorita, porque a mí me gusta todo, me encanta todo. En fin, la comida japonesa tienen que ir a Japón y probarla. こんにちは皆さん、仕事帰りで、もう一つのビデオやろうかなって思って、えーあの結構、される質問に対しての答えなんですけど、結構皆さん日本に5年半住みましたって聞いたら日本の何が好きなのって結構聞かれます。でそれに対してトップ10トップ10の答えやろうかなって思ったんですけど、書き始めたらやっぱり、10以上なんですね。理由なんで日本が大好きなのかって、例えば人々が大好きし、あと時期とか、あとサービス、あとまあ日本語も好きだし、あとなんだっけ、まあ可愛いのも好きだし、あと映画とかジブリとか、あとアニメとか、まあ、結構好きなあのものがすごい多いなんです。で、その中ですごく大好きなのが、日本料理です。へへ。えーまあ日本人のためなんですけど、今から言うのが、結構外人たちはね、日本の料理って聞いたら寿司とか刺身考えるんですね、一番最初は。で、寿司が大好きです。で、寿司が、海外には結構高いもので、そんなに美味しくないんですね。特にニューカレドニアとかにはすごく高くて、そんなに美味しくないです。全然美味しくないです。特に今日本の本当の寿司分かってるんで、そうです。日本では安くてもすごく美味しいんで、寿司大好きです。あともう一つのが外人には結構ラーメンが人気で、みんな知ってる日本料理です。結構アニメとかに出てる
日本料理で結構皆さん知ってる。で、私は結構ラーメン大好きなんですけど、日本にいた時は結構レストランではラーメン食べないようにしてたんですね。なぜかっていうと、ラーメンがすごく熱いんじゃないですか。で、熱くて結構日本人早いんじゃないですか、食べるのが。で、音立つじゃない。で、それが私ができないし、食べるのすごい遅いし、なんだっけ。で、熱いのも食べれないんで、結構しないと食べれないし、結構恥ずかしかったんです。で、結構日本ではなんだろう。まあ、失礼までにはいかないけど、まあ、少し失礼じゃない。あの、音立たないで、結構ゆっくり食べると。だからなかなか、ラーメンとか頼まないようにしてました。けど、大好きです。あともう一つ結構海外にも人気あるのが、おにぎりです。で、おにぎり大好きです。で、特にポケモンの映画とかには出てるおにぎりとか可愛くて、一番簡単のが好きなんです。へへ。あと、オムライスとかも大好きだし、あと、豆腐とか、味噌汁とかも好きです。結構海外の人たちはそんなに好きじゃないものなんですけど、まあ好きじゃないというか、人によって結構大体みんなそんなに好きじゃないんですけど、あの、特に豆腐、すごい日本人みたいに、そのまま豆腐で、あの、豆腐の上に、あれ、醤油かけて、あと玉ねぎとかと、ジンジャーで食べるようになりましたし、すごい大好きです。一つのはそんなに、っていうのが、納豆です。納豆説明しなくてもいいと思うんですけど、結構匂い強いんじゃないですか。で、結構もう、なんだね、えもう結構特別じゃないですか、納豆って。すごい日本人の食べ物です。結構海外の人で食べれない人がすごい多いんですけど、で、確かに私も最初はそんなに食べれなかったんですけど、まあ、少しずつ食べれるようになったし、卵のあれ、なんて言うんだっけ、黄色部分忘れたけど、まあ、これと、醤油のソースかけるソースあるんじゃないですか。納豆とこのソースだったら食べれるし、温かいご飯とかだったら食べれるんです。あと、すごい大好きなのがたこ焼き。で、海外の人には説明すると、その中にタコあるって言ったら、タコ食べるのみたいな。結構海外の人はね、思われる人多いんですけど、実際も美味しいし、で、実際日本人もタコそのまま食べる人もすごい多いんで、まあ、あまり考えないで食べた方がいいかな。まあ、たこ焼き美味しいです。で、あと、うどんとそばも大好きです。特にうどんが一番大好きなんですけど、まあ、両方とも大好きです。あと、お好み焼きもすごい大好きです。絶対日本料理の中で、一番好きの中に入ってるんです。絶対。美味しいのもそうですけど、作るのも楽しい。で、結構皆さんで作るんじゃないですか。そういうところがすごい大好きです。そう。あと焼きそばとか、しゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶとかすごい大好きです。特に冬の時にすごく大好きです。すごいなんだっけ、あれ、日本語忘れた。健康的へへ、健康的で、美味しいものです。あと、あの、ごまソース大好きです。あとはなんだっけ、好き、のカレーがすごい大好きです。日本のカレーが好きです。結構甘くてそんなに辛くないというか辛くないです。で、それがすごい大好きです。私辛いの食べれないんで、すごい日本のカレー大好きです。あと、肉まん、焼き鳥、焼き豚大好きです。鉄板焼きもすごい大好きです。日本の、肉がやっぱりすごく大好きというか、もうすごく美味しくて、絶対世界でトップ5かな。絶対すごく美味しい。
結構油が多いんですけど、それが私が好きで、柔らかくて美味しいです。すき焼きも好きです。すごい甘いんですけど、すごく大好きです。あと肉じゃが、卵焼き、甘くて美味しい。あと餃子。餃子は確かに日本のものじゃないんですけど、結構食べれるんじゃないですか、日本では。それがすごい大好きです。あと、丼すごく大好きです。親子丼、牛丼、カツ丼、うなぎ丼、えーうなぎ丼も食べれます。結構海外の人には、うなぎの話したら結構、食べるって思われるんですけど、私も確かに、最初は、あの初めてうなぎ丼って聞いた時に、うなぎって思って、絶対食べたくないと思ってたんですね。そのイメージも好きじゃなかったし、もうとりあえず食べてみたくなかったんです。けど、食べてみて、で、結構好きなんですね、実際。作り方にもよるんですけど、結構好きです。あと、甘いもの日本の甘いものすごく大好きです。デザート、和菓子とか、あと、あれ、日本語でなんだっけ、忘れた。抹茶の、お菓子も好きだし、団子とか、あとチーズケーキとか、結構、日本の、甘いものだったら結構大好きで、特にそんなに甘くないです。実際甘いけどそんなに甘くないのがすごく大好きで、そう。あと、最後に、話したいのが、懐石。懐石レストランでも働いていました。懐石がすごい日本の料理じゃないですか。ですごい伝統的で、すごく海外の方には、えっと、結構混雑じゃないけど、なんだっけ、結構ショックまでにはいかないけど、結構わからない海外の方がすごい多いんです。解析っていうものが。で、特に海外の料理って、なんだっけ、あの、アペタイザーで、スープとか、で、その後、メインがあって、で、最後にデザートみたいな。で、全部結構短いじゃない。けど、解析がなんか12個の小さい、料理じゃないですか、各料理が。で、それが結構海外の方々には結構ってなるんですけど、えっと、解析ルートで働いて、それがすごい分かってきて、ですごい大好きになったんです。すごく日本の、文化の一つなんだなって分かってきました。あの、なんだっけ、あれ、解析料理で働いてたのに、各、料理がすごい小さくて、すごい、特別で、温かいものそうだし、冷たいものそうだし、あとお肉とかもそのまま来るし、あとご飯も最後に来るし、あと、日本語で言うんだったら、なんだっけ、かきご飯とかすごく美味しいし、あと、最後にデザートとかもあって、すごい、全部も綺麗だし、すごく特別感があって、で、結構日本では、特に懐石では、その一つの食べ物をそのまま食べたいっていう気持ちじゃない。あの例とかあったらなんだろう、あとは肉はそのまま肉とか、あと時期の食べ物とかそのままの味とかを味わいたいとかっていう気持ちじゃない。それがすごく綺麗だなって思うんです。で、そうで、全体的には日本料理がすごく時期によって変わるし、あとすごく健康的だし、あといつもなんかなんだっけ、あのまあ美味しいで、なんて言うんだっけ、フレッシュフレッシュで、まあ
とりあえず、そう、その健康的、時期によって、フレッシュで、すごく美味しいです。クオリティが素晴らしいです。クオリティの日本語が忘れました。まあまあまあ。で、それが、自分なんですけど、あの日本料理は結構甘いのと、えっと、甘いのと、塩ってなんだっけ、甘いのと、しょっぱいのと、あと、辛くない。で、えーたまに、なんだっけ、それ。もう一つあるんだけど忘れた。まあ、私の、味見にはすごい合うんで、すごいぐちゃぐちゃになっちゃった。まあまあまあ、とりあえず日本料理がすごく大好きで、えっと、今でも、すごい、大好きな料理の中の、すごい大好き。とりあえず大好きです。はい。見てくれてありがとうございました。Thank you for watching. I hope you didn't get bored and you could relate to some of the food. Feel free to just share some of the Japanese dishes you have tried or you really like. Or I'm pretty sure I forgot a few ones anyways. So yeah, just share some parts and you can always skip to your parts. Cheers. Keep safe and share love.